Mga dili maayo sa pakikipagbarkada. Una, gastos. Gastos kay kada mulaag mo mogasto jud ka. Nga naman, unang-una, gasolina. Ay kung ina moadto ra ka dito sa lugar, makaabot ka sa lugar nga di ka mosakay og motor, di ka mamasahe, di ka di ka maggasolina, ba? Na jud nay gasolina, pamasahe, gastos. Moadto ka sa lugar bisan pag diha lang mo sa palengke, pila imong magastos di na mo ka og gasolina bisan piso, kaon, 'di ba? O diha lang mamasahe ka wa kay motor, ₱15, 30 na back and forth, oh, gastos ka. Dili jud ka mogastoan nag piso lang, 'no? Gamay ra kay ng 100 pag mulaag ka. Bisag diri lang, samot nag out of town sa gawas, 'no? Hmm, Mao gastos siya samot na mga ligo mong dagat, maligo mong sapa, o ay kung ina nga di mo mogastos sa kaon, sa gasolina, ay kung ina nga magpalibre ra ka, bisag piso wa ka iambit, 'di ba? Mao gastos kaayo, 'no? Ikaduha, impluwensiya, 'no? Balik ta sa number one, gastos. Gastos bisan pag mao pa na ang mga pinakamaayo ni mga barkada, mga buutan pa na tanan, mga santos pa na tanan, mga langit pa na sila tanan. Dili gastos gihapon, 'no? Gastos gihapon. Bisan pag moingon ka nga mao na sila ang mga pinakamaayong barkada sa nga tanan, 'no? Gastos gihapon, 'no? Kaya ay kung ina nga dili na sila makipagkita sa imuha, di na sila manghagad og laag sa imuha, manghagad jud na, 'no? Gastos, 'di ba? Kanay may gastos ipalit pa lang na nimo og kanang gatas sa imong anak or na kay mga anak or ipalit pa ng gatas sa imong mama kung tigulang na imong mama. 'Di ba? Or i-save na nimo nga kwarta, makaipon pa ka, 'di ba? Napakay savings. Ana na siya, mao na dili maayo sa pakigbarkada. Ikaduha, impluwensiya. Unsa man ang impluwensiya? Bisyo, okay? Bisyo. Unsa man ang mga bisyo? Inom, sugal, sigarilyo, sa ah, addict sa sa mga online games, unsa pa, labo na ang droga, no? Mao gyud na sila. Mao na yung maimpluwensya nimo, makuha nimo sa pakigbarkada. Kung high school ka, buutan kay ka, naa ka sa top 10, ana, inig abot nimo college, kita kag barkada, diha na ka makatuon og inom, sigarilyo, sugal, og droga. O kung naa man galing, diha pinaka-worst, magsugod kag droga, di na jud ka kabiyaan na. Naa na gyud na sa imong lawas. Bisag katong mga niagi nag-rehab, balik jud gihapon anang droga. Mao na di jud ka kalingkaw sa ana pag mutilaw kag droga. Ayaw na lang jud. Mao na siya didto na asa man makuha, alangan naman og sa imong mama magpapa na makuha. Ay kung ina tudloan ka sa imong mama magpapag-inom og sugal. Ay kung ina tudloan ka sa imong mama og kanang droga, suyop-suyop anang droga. Dili, 'di ba? Asa man nimo makuha? Sa barkada. 'Di ba? Ikatulo, makahurot og oras, 'no? Imbis na naa pa kay buhaton, imbis na maglaba ka, "Uy bay, adto tag kuan bay." Siyempre kay barkada, laag, nindot kayo, biyaan ang mga labhonon dito sa barkada at tubang, 'di ba? Hmm, Mao na siya makahurot og oras. Hurot sa imong oras imbis na daghan pa kag mabuhat, di na kay daghan kay manghagad, 'no? Ikaapat, malayo imong relasyon sa imong pamilya. Malayo, langan barkada makagatubang. Malayo jud kay ka sa imong pamilya. Di na nimo ikita imong pamilya, mas ikita pa nimo imong barkada kaysa sa pamilya. Mao na malayo inyong relasyon sa imong pamilya. Uli niyo og balay, kasab-an ka, mayawyawan ka, masuko na ka, 'no? Kay ngano, kinsa di mga saba na pila ka adlaw ka wala ni uli sa balay, tuwa ka sa barkada nagpuyo. Oh, makasab-an ka, makakita kag away, magsige na lang og away sa balay. Tungod sa imong barkada. Asa may mas importante sa imuha? Imong barkada o imong pamilya? Kung madisgrasya ka dinha, mapungkol ka, kinsa may moatiman sa imuha, kinsay moilo nimo? Imong pamilya, 'di ba? Ay kung ina imong barkada mopuyo nagbalay ninyo kay moilo moatiman sa imuha, dili, 'di ba? Asa imong pilion, barkada gihapon, dili gyapon pamilya? Mao na siya akong ginaingon. But I'm not saying na dili ka na di na ka kinahanglan makipagbarkada. It's okay, pero dapat i-minimize jud nimo, kabalo ka mo dili, pero as much as possible, keep a few friends only. Ayaw ng daghan kaayo, 'no? Kay lisod kay balibaran ng daghan, 'no? I mean,
Isa pa maulaw ka mobalibad kay ngano man maingon kang daotan, strikto, 'di ba? Dili mahimo kang daotan kung mobalibad ka sa ilaha para maiwasan nimo na kana di ka mahimong daotan, likayi, 'no? Likayi as much as possible, likayi. O bisa likayi lang jud kay lisod kaayo, 'no? Ana lang, 'di ba mabuhi man ka ikaw ra isa. Hmm, Ingon kag no man is an island. O naman imong mama, papa, igsuon, pamilya nimo, naaman, 'di ba? You can never be alone. Hmm, ana lang himo ang inspirasyon imong pamilya, ayaw ang barkada, 'no? Mao lang 'to, daghang salamat and kalma lang, 'no? Kalma lang, ako lang ni.